Vamos a ver la palabra de hoy. 하나님으로부터 나타난 한 의라는 주제를 가지고 우리 함께 말씀을 보도록 하겠습니다. Queremos hablar 로마서는요, 기독교 역사에서 acerca de una 가장 justicia que se ha 중요한 역할을 한 manifestado de Dios. 책 중에 하나입니다. Se puede decir de que Romanos 그렇기 es un libro 때문에 muy 아실지 importante de la 모르겠지만 historia del 아우구스티누스, cristianismo. El 영어로는 gran teólogo 어거스틴이라고 Agustín 하거든요. llegó a creer en Dios 어거스틴이라는 위대한 precisamente 신학자가 하나님에 믿게 된 건 역시 a través del capítulo 로마서 13 de 13장을 Romanos. 연구하면서부터였고요. 또 우리가 익히 알고 있는 마틴 También a Martín Lutero, a quienes todos conocemos también, se puede decir de que experimentó profundamente a Cristo por medio de Romanos. 이뿐 아니라 Y no solamente 많은 ellos, sino que 사람들이 muchísimas personas 이 로마서를 통해서 예수님을 a lo largo de los siglos han 경험하고 encontrado 만나게 되었습니다. con el Señor a 도대체 través 로마서는 de Romanos. 무엇을 말하고 Entonces, ¿qué es lo que 있기에 Romanos 이렇게 nos 많은 quiere 사람들이 decir 예수 o nos quiere 그리스도께로 돌게 proclamar a 되었을까요? nosotros? Que muchas 그것은 바로 personas han leído 로마서의 este 주제 libro. 때문인데요. 로마서의 Es 주제는 acerca del tema 바로 central de 복음입니다. Romanos, que se trata 복음 때문에 acerca del 많은 Evangelio. 사람들이 이 Este 로마서를 libro 통해서 habla acerca 예수 del 그리스도를 Evangelio y 깊이 경험하고 habla de 만나게 cómo es que 되었다는 것이죠. conocieron a Jesucristo 이 기쁜 소식 profundamente. 때문에 가장 Por 찬란하게 esta 드러난 noticia, 성경의 한 권이 바로 로마서라는 것입니다. 그리고 저희가 읽은 3장 19절부터 28절까지의 y si miramos en Romanos 3, del 19 al 28, 성경에서 es como un resumen de cómo habla acerca 또그 de 가운데 la 로마서에서도 escritura 요약하고 central 요약해서 que está hablando 주제를 en 압축해서 la 설명하는 Biblia. 것이 저희가 읽은 3장 19절부터 28절까지의 말씀이라는 것이죠. 즉, 이 복음, 이 기쁜 Entonces, 소식을 로마서가 전하고 있다는 것입니다. precisamente se puede decir de que Romanos está convirtiendo esa palabra. 내용을 전하고 있는데 Queridos hermanos, se puede decir que Romanos está diciendo palabras muy importantes, pero lo principal es de que en el capítulo 1 y 2 está hablando repetidamente acerca de un tema que significa que 그리고 하나님의 es 심판이 el 우리에게 pecado y 있다는 que 것입니다. vamos a tener la justicia de nuestro 편지이기 Señor. 때문에 Como 일장 es una 서론에는 carta, 사실 인사를 하는 내용이 담겨져 있지만 en el capítulo 그것을 1 제외한 1장부터 aparece también 2장까지 como una 아니 introducción, 전반적인 pero 내용이 después 우리들의 죄와 a mediados del 하나님의 capítulo 1 y 2 심판이 habla 있고 또 acerca del 이 pecado 본문 y la 내용처럼 justicia de que 하나님께서 nosotros 나타나는 그 vamos a 심판이 있다는 recibir 것을 a 반복적으로 través de 설명하고 nuestro 있다는 Señor. 것이죠. Y lo habla 특히 repetidamente. 사도 바울은요 1장과 2장을 통해서 Especialmente Pablo 이 죄와 está 하나님의 hablando 심판에 acerca en el 대해서 capítulo 1 y 2, 또 강조하고 lo 있다는 menciona 것이죠. varias veces acerca del 사랑하는 pecado 여러분, y 복음을 전하신 적 있으십니까? la justicia 전도를 de 해본 nuestro 적 Señor. Les 있으시겠죠? quiero preguntar si ustedes han dado el 어떤 식으로 전한다고 Evangelio 하셨을 alguna 때 vez. 어떤 Si 것을 ustedes dicen que 전하셨어요? los han dado, ¿qué tipo de 예수 Evangelio 그리스도를 han compartido? 전하셨습니까? ¿Ustedes han 하나님을 compartido a 전하셨습니까? Jesucristo, 아니면 그 a 상대방의 Dios, 이야기를 먼저 o 들으셨습니까? ustedes escucharon primero la 근데 사도 palabra de 바울은 la 그것을 persona 먼저 que estaba a la 설명하고 par? 그것을 듣고 답변을 하는 것이 아니라 Pablo 처음부터 comienza diciendo desde un 당신은 principio, 죄인입니다. ustedes son pecadores. 이것을 선포하고 있다는 것이죠. 당신은 죄인입니다. Está diciendo que 그리고 ustedes son 우리에게는 pecadores 하나님의 이 y 죄 que 때문에 nosotros 진노가 쌓여 있습니다. 이것을 tenemos la 반복적으로 justicia de nuestro Señor por esos pecados. 왜 이 Él lo dice 사실을 먼저 설명하고 repetidamente. 있는 ¿Por qué 것일까요? es que Él habló 결론부터 este tema desde un 말씀드리면 principio? 사실 En 이 conclusión, 죄를 es 설명하지 porque 않고서는 si no se 복음을 explica el 설명할 수가 pecado, 없기 no se 때문입니다. puede explicar el 이 Evangelio. 죄를 이 죄를 나누지 않고서는 Si nosotros no 예수 그리스도가 compartimos 누구인지 acerca de qué 설명할 es el 수가 pecado, 없기 nosotros no 때문인 것이죠. podemos 더 explicar quién 나아가서는 es Jesucristo. Tampoco 이 podemos 죄에 entender 대한 quién es 인식이 Jesucristo. 없다면 Si nosotros no 믿음을 sabemos 가질 qué 수가 significa el 없기 fe, no 때문에 vamos a tener, 사도 바울은 로마서에서 si 가장 nosotros 먼저 no sabemos el 중요한 이 significado del 시작의 장은 pecado, nosotros no 죄에 vamos a 대해서 tener 하나님의 심판이 el 있다는 entendimiento de 것을 qué es una fe y 강조하고 de 또 por qué 강조하고 nosotros 있다는 es que 것이죠. vamos a recibir un 사도 바울은 그래서 justicia, 죄를 강조하고 un 강조합니다. juicio de 저희가 Cristo. 읽은 본문에도 이렇게 말합니다. 로마서 3장 Si miramos en 23절인데요. Romanos 3, capítulo 제가 읽겠습니다. versículo 모든 23, 사람이 dice, 죄를 todos han pecado y están 범하였으니 privados de la 하나님의 gloria de 형통에 이르지 Dios. 못하더니. 로마서 1장 18절에도 이렇게 Romanos 1, 기록되어 있습니다. 18 declara también, la 하나님의 ira de 진노가 Dios se revela 우리로 desde el cielo 진리를 contra 막는 toda 사람들의 impiedad e 모든 injusticia de los 경건하지 않음과 hombres que 이에 detienen con 대하여 injusticia 하늘로부터 la 나타나는 verdad. 하나님의 진노가 있다는 것을 설명하고 있는 것이죠. Está hablando 모든 varias 사람이 veces 죄를 acerca de la 범하였고 이로 인해 justicia de 하나님의 Dios. 진노가 있다라고 Sabemos de que 사도 바울은 todos 증거하고 있는 것입니다. han 근데 pecado y 심지어 nosotros 저희가 algún 읽은 momento vamos a 부분에서는 recibir 여기서 esta 그치지 않고 justicia. 한 발 더 나아갑니다. Pero 3장 en el 19절에는 이렇게 기록이 되어 Romanos 있는데 3, 저희 versículo 같이 한번 19 dice así, 읽겠습니다. 시작.
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede convicto delante de Dios. 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 하나님께서 진노하시는데 Aquí 좀 적극적으로 진노하시겠다라는 것이 está 드러나 있습니다. diciendo Dios de que 그것은 nosotros 무엇이냐면 somos culpables. 이는 모든 입을 막는다. Está diciendo que va a callar a todas las 핑계치 bocas, 못하게 하신다. que va a hacer que 즉 nadie 이게 무슨 pueda tener 말이냐면 una excusa 하나님께서 delante de Dios. 말씀을 하셨고 Porque Dios 하나님께서 ya 이 nos 땅에 dijo, ya nos 기적을 habló a 행하셨고 nosotros. Él hizo grandes 또 milagros 우리들에게 aquí en esta 사람들에게 tierra. 양심을 También nos 허락하셨고 ha dado la 또 conciencia a 일반적인 cada uno. 자연의 Y ahora 계시를 통해서 nosotros sabemos 신이 cuál es 있고 la 하나님이 verdad y 존재한다라는 que de que 것을 Dios 하나님께서 우리 existe. 모두에게 알려주셨다는 Y 거예요. ya nos enseñó esto a todos 그런데 nosotros. Pero 그들에게 si 알려주신 nosotros 것에 대해서 핑계치 못하려고 empezamos 모든 a decir, 사람의 입을 심지어 막아서까지 empezamos a 하시면서 quejarnos y empezamos a decir 하나님께서는 excusas, 온 ahí es 세상으로 donde 하나님의 dice Dios 심판을 que nos va a callar nuestra boca y nos va a 성경은 dar 더 la 나아가서 justicia. 강조했다라는 것이죠. Esto lo 즉 está mencionando 하나님의 varias veces 심판이 Pablo en 있고 Romanos. 죄가 있다라는 Está 것을 diciendo que 어느 누구도 todos 부인할 수 saben de 없을 que hay 정도로 pecado y 하나님께서는 que en algún 우리들에게 momento va a haber una 보여주셨고 justicia. 이것 Y 때문에 이 eso 땅에 Dios 대한 ya nos lo 심판이 있을 mostró a 것이다라는 nosotros 것을 y me está 서두광으로 mencionando que en esa 강조하고 tierra 있다는 것입니다. te va a mostrar esa justicia. 기쁜 소식을 전하고 싶은데 Él quería 현재 dar unas buenas 이 noticias, 상태 우리가 죄 pero 가운데 estaba en 있고 un momento en 하나님의 donde todas las 진노가 우리 personas 머리 위에 estaban en el 지금 쌓이고 pecado 있다라는 y 이 se podía 사실을 ver que 사도 ese 바울은 pecado se estaba acumulando en la cabeza de 강조할 cada uno de las personas que estaban ahí. Por eso es que 우리가 Pablo estaba 모두 mencionando 죄를 acerca 범하였고 del 이로 인해 pecado y de 하나님의 la 진노가 justicia. 우리 앞에 있다. 하나님의 거룩하심으로 인해 죄를 미워하시는 하나님께서 그 죄에 대해서 진노하고 계신다. Dios está diciendo de que a través de ese pecado Dios se va 복음을 a enojar. 설명하려면요, 사실 이 부분을 Si 넘어갈 nosotros 수가 없어요. queremos hablar acerca del Evangelio, nosotros tenemos que hablar acerca del pecado, porque Jesucristo vino a 하나님의 esta tierra 공의로우신 por 분으로 nuestros 죄를 미워하시고 pecados. 죄를 향해서는 진노하시는 하나님이시기 때문인 것이죠. 한 가지 여러분들에게 질문하겠습니다. Algo les quiero preguntar yo a 하나님은 ustedes. 어떤 분이십니까? ¿Quién es Dios? 여러분들에게 하나님은 어떤 분이십니까? ¿Quién es Dios para ustedes? 사랑과 은혜와 Sí, se puede decir que es el amor, 참으시고 la gracia, la 긍휼과 misericordia y la 자비를 compasión. 베푸시는 하나님. 네, 맞습니다. 하나님께서는 오래 참으시고요. Sí, tiene razón. Dios es el amor. 긍휼을 Él es la 베풀어 gracia. 자비를 Él es 베풀어 misericordioso y tiene 사랑의 mucha 하나님을 compasión 믿습니다. hacia nosotros. 근데 한 가지 저희가 잊은 것이 있습니다. Pero hay algo que a veces 그것은 olvidamos, 바로 es de que 공의의 Dios 하나님이시죠. también es justo. 공의의 하나님. 그래서 성경에서는 Entonces la 하나님 Biblia afirma claramente de cómo es Dios. Si miramos en Jeremías 9, versículo 24, dice, el que quiera gloriarse, que se glorie de conocerme y de entender que yo soy el Señor, que practico la misericordia, el derecho y la justicia en la tierra, porque en esto me complazco, declara el Señor. Amén. 나 여호와는 Está diciéndote que yo, Dios, 공의와 soy el amor, 땅에 행하시는 하나님. también hago la misericordia, 자신을 하나님께서 pero también 그렇게 hace la 말씀하시고 justicia 있습니다. aquí en la tierra. 사랑하는 여러분, Queridos 공의와 hermanos, 사랑의 하나님이라는 hemos 것을 escuchado nosotros 익히 varias 들으셨으면 veces 좋겠습니다. acerca de la 하지만 justicia y de que Dios es 심각하게 깊게 un Dios de la 생각해야 justicia 될 거예요. también. Pero ustedes nunca 공의와 han 사랑의 meditado y lo 하나님, han pensado muy 사실 인간의 profundamente 입장에서는요, acerca de este 이해되지 tema. 않는 거예요. 저희가 사실 저희의 Porque 사람의 nosotros, 존재로서는 siendo 경험할 수 없는 humanos, 것이 no podemos 공의와 experienciar toda la justicia y ese 하나 amor de 말씀을 Dios. 보도록 하겠는데요. 죄에 Queremos 대해서 ver 하나님의 una 반응이 palabra, 뭐냐면 로마서 6장 23절입니다. la reacción de Dios frente al pecado. Dice así en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 앞에를 나누려고 하는 거예요. 죄의 삭은 사망이요. Está diciendo que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo está viendo Dios el pecado que es la muerte? Si miramos en Salmos 78, versículo 50, dice, abrió su camino a su furor. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la peste. Está diciendo de que si hay mucho pecado aquí en esta tierra y que Él va a limpiar ese camino. Si miramos en Jeremías capítulo versículo 26 dice, vi aquí la tierra fértil, era un desierto y todas sus ciudades habían sido derribadas ante el Señor, ante el ardor de su ira. Está diciendo
de que 그리고 그 Dios 진노는 se está 죽음입니다. enojando y que ese 사망입니다. pecado va a 근데 llevarnos a la 하나님께서 muerte. 죄인인 우리를 사랑하신다? Pero también nos está 이해가 diciendo 되십니까? de que nos 사실 ama a 하나님께서 nosotros 우리를 que somos 보시면 pecadores. 죽이셔야 될 ¿Ustedes 것 같습니다. entienden 근데 그 este tema? 하나님이 우리를 Dios nos tiene que 사랑하신다? matar porque nosotros 인간의 somos pecadores, 마음은 pero está 이해될 수 diciendo 없는 que nos 이야기라는 está 것이죠. amando. Con un sentimiento de un humano no se 조금이나마 puede 조금 이해할 entender 수 este 있다라고 amor. 설명한다면 Si 하나님께서 yo le 우리를 explico 바라보시는데 para que 한 ustedes 손에는 puedan entender, aunque sea 죽임, un poco, 사망을 한 손으로는 사랑을 이 두 es 가지 마음이 지금 왔다 갔다 하시는 거예요. que en 왔다 una 갔다가 mano 아니죠. Él 사실 tiene el pecado 하나의 y la 마음이 ira y 있다는 la 것이죠. muerte, y en la otra 이런 mano 감정을 tiene el 느껴보셨습니까? amor y la 진노와 misericordia. 용서, Ustedes han 이 sentido 진노와 ese 그 sentimiento, 갈망함, tienen ese sentimiento 분노와 de 용서, odio para 정의와 querer 사랑. matar o asesinar a una persona que 우리 nosotros 입장에서 tanto odiamos, 사실 pero 하나님의 también tenemos 성품을 el 이해할 수 perdón 없는 것입니다. en nuestra mano. 그나마 Por eso es 조금 muy 이해할 수 있는 difícil 것이 entender el amor de Dios. 조금이나마 작게나마 정말 조금이나마 이해할 수 있는 게 La- 육아입니다. 말을 안 듣는 Es muy 자녀들 difícil de 화가 entender 나지만 절대 el 그런 amor de 상황이 Dios, 있죠. pero si lo 너무너무 comparamos, aunque sea un poquito, 집에 algo 가서 보자 parecido 라고 dentro de 하는 nosotros 진노의 es cuando 눈빛을 nosotros miramos a 쏟아내지만 nuestros hijos. 집에 가면 Si 또 ellos 언제 cometen un 그랬다든지 error 사랑한다, o hacen algo malo, 육아의 우리의 nosotros nos 모습입니다. enojamos, pero a 근데 la vez 이거는 también los 정말 amamos 작고 mucho. 작은 하나님의 마음이라는 거예요. Pero esto es solamente un 하나님께서는 sentimiento 죄인을 muy 바라보시는데 pequeño, porque el 한 sentimiento de 손에는 Dios es mucho 진노가 más 가득하고요. grande, 한 손에는 porque 용서하고 Dios está 싶으신 viendo a todos los 사랑이 pecadores y en 있어요. una mano tiene esa ira y 제가 enojo 왜 y en 이 la otra 부분을 계속 mano Él 반복적으로 tiene 강조하고 el 있는 perdón 것일까요? y el amor. 우리의 상태가 ¿Por qué 그렇다는 yo 거예요. le estoy diciendo esto 우리가 repetidamente a 죄인이고 ustedes? Porque 죄의 nosotros 노예이며 estamos en ese 하나님의 lugar, 진노가 우리 nosotros 머리 somos 가운데 있는데 pecadores y Él está 하나님께서 우리를 viendo todo el 너무나도 enojo y todo ese 사랑하셔서 pecado que se está 용서하고 aumentando en 싶은 nuestra cabeza, pero también tiene ese 하나님의 sentimiento 마음이 que nos quiere 죄의 진노 que nos quiere 가운데 perdonar a 있는 nosotros. 것입니다. 죄를 듣게 되는 우리의 마음은 사실 편하지가 않습니다. Si nosotros 전도하다 보면 많이 escuchamos 들으시죠. acerca del 당신은 pecado, 죄인입니다. nosotros no 이렇게 nos 얘기하면 sentimos 반응을 bien. 어떻게 하죠? Si nosotros tenemos que darle el evangelio y decir que ustedes son pecadores, nosotros nos sentimos mal. 그래서 A veces 조금 llegamos a 다가가서 pelearnos con 얘기하기도 a las 하고 personas que 그러기도 están escuchando nuestro evangelio. 여러분 제 마음은 어떨까요? ¿Cómo creen que yo me voy a 제 sentir? 마음도 사실 En- 불편합니다. Yo me siento muy incómodo en este momento, porque si nosotros, 좋은 마음으로 전하는 건 아니죠. 하지만 si yo le digo a 우리의 ustedes 상태가 que 그렇다는 todos nosotros somos pecadores, 또 한 pero 가지 la 더 realidad es que 말씀을 nosotros lo 드리는 somos. 것은 혹여 하나 우리가 Algo que 지금까지 también que 신앙생활을 tenemos que 오래 했기 pensar 때문에 es de que aunque nosotros 내가 vivimos nuestra 죄인이라는 vida 것을 religiosa 그냥 hasta este 익숙하게 momento de 받아들이시는 nuestras 분들도 vidas, 있을 거라 생각합니다. nosotros pensamos que el 참고로 저는 pecado 모태신앙이기 es algo 때문에 normal. 어렸을 때부터 죄인이라는 얘기 들어서 Yo desde que nací, 죄인인가 yo 보다. fui cristiano. 남들과 Entonces yo 비교해서 escuché de que era un 또 pecador 착하게 desde que 사는 era 것도 아닌 것 pequeño. 같고 Entonces 그리고 yo me 욕심도 있고 acostumbré mucho a esa 자격도 palabra. 하고 화도 A veces 나고 yo decía malas 그런 palabras, o a 모습을 veces yo 보면서 me enojaba 죄인이긴 mucho 죄인이나 보다. y a veces decía, 그렇게 de plano 생각해 tal 본 vez 적이 yo soy un 있습니다. pecador. 사실 ¿Y será 이 que 죄라는 ustedes no 것은 piensan lo mismo 그렇게 también? 간단한 게 아닙니다. Pero algo que tenemos que pensar es 죄라는 que el 것을 pecado 우리는 no es 상당히 algo 만만하게 muy 보고 있는 거예요. fácil o no es 그리고 algo muy 하나님의 sencillo, 진노를 상당하게 만만하게 보고 있는 거예요. sino que estamos 이 viendo 죄는요, ese enojo y la ira de nuestro Señor 조금 como 떨어지고 que es algo 어떤 sencillo. 내가 도덕적인 Decimos 일을 de 하지 que el 못하는 pecado 그런 죄에 대한 것이 아니라는 es 거죠. algo que no estamos haciendo como 제가 과테말라 conforme a los 한인교회를 principios 이제 de la 7월 초에 vida. 왔는데 하나님 Yo 앞에서 vine aquí a esta 기도하면서 iglesia en julio. 하나입니다. Cuando oré hacia Dios, Dios me dio una sola respuesta, de que yo soy un 죄를 지어서 pecador. 죄인이기도 하지만 Obviamente, porque 거룩하신 cometo 하나님 muchos 앞에서 errores y cometo muchos 잘할 pecados, por 것이 eso soy 아닙니다. pecador. Pero también me doy cuenta de que 여기 enfrente de Dios yo no 오고 estoy haciendo nada 그래서 bueno. 살아가기 La 때문에 razón de que yo vine aquí 그냥 y 숨 que 쉬면서 estoy 있는 viviendo aquí en 것조차 Guatemala, 하나님 앞에서 cada 헛되이 momento que 되었다는 yo 것을 estoy viviendo mi vida 너무나도 respirando, me doy 자신이 cuenta de 깨달았다는 que 것이죠. yo soy un pecador. Y a través 회개할 de la 수밖에 oración esto 없었다는 me di 것이죠. cuenta. Y yo llegué hacia 제가 Dios 죄에 para 대해서 계속 pedirle 이 perdón. 말씀을 나누고 La 있죠. razón que yo le estoy diciendo acerca del pecado cada momento 그렇다면 죄가 도대체 무엇일까요? es que 그렇게 tenemos que 심각하고 saber que esto 너무나도 es 우리들에게 algo 만만하게 보는데 사실 muy 그 이상의 grave. 것이라고 제가 Entonces, ¿qué 말씀드리는데 es el 도대체 pecado? 죄가 도대체 Entonces, ¿qué 무엇이겠어요? es el pecado? 제가 Que 강조하고 estamos, 강조하고 que yo 이 se 죄를 los 알지 estoy 못한다면 diciendo varias 예수 veces, 그리스도 앞에 나아갈 de 수도 que si no 없고 conocemos qué es el 하나님을 알 pecado, 수도 없고 nosotros no podemos 믿음을 llegar 할 frente 수 a Dios, 없다라고 no 하는데 podemos tener 도대체 fe, 죄가 tampoco 무엇일까요? podemos conocer a nuestro 그 Señor. 죄가 Nuestro 가장 투명하게 pecado 나타나는 본문이 하나 있는데요. 창세기 se 3장 muestra bien 5절부터 6절입니다. 이
익숙한 본문인데요. 저희 같이 함께 읽겠습니다. En 시작. Génesis. 너희가 Dios 그것을 sabe 먹는 muy bien que 날에는 cuando coman 너희 de 눈이 ese árbol, 밝아져 se les abrirán los 하나님과 ojos 같이 y 되어 llegarán a ser como 선악을 Dios, 알 줄 하나님이 conocedores del 아심이니라. bien y del mal. 여자가 그 나무를 본즉 먹은 집도 하고 보암직도 하고 La 지혜롭게 mujer vio 할 el fruto 만큼 del árbol, era bueno 탐스럽기도 para 한 comer y que era 나무인지라. atractivo a la vista, y 여자가 그 era 열매를 deseable para 따먹고 adquirir 자기와 sabiduría. 함께 Así 있는 que tomó ese 남편에게 fruto y 주매 comió. 그도 Luego dio a su 먹은지라. esposo que estaba con ella, y él 5절 한번 también 보여주시겠어요? comió. Si miramos 누가 en el 보면요 versículo 여기서 5, 하나님과 aquí 같이 está hablando de que quería ser 하나님과 같이 igual que Dios. 죄의 본질은 딱 하나입니다. 하나님과 같이. Quería ser igual que 그래서 Dios. 6절 보시면 하나님과 Por eso 같이 en el 되고 싶어 versículo 하는 마음 때문에 그 6 열매가 está 먹음직도 diciendo de que como 보암직도 quería ser como 지혜롭게 Dios, 할 ese 만큼 fruto se miraba 탐스럽게 muy bueno 보이기 para 시작합니다. comer. 여러분 기억하셔야 할 Algo que 것은요. ustedes tienen que 저희는 recordar es de que 하나님의 nosotros 피조물입니다. somos una 저희가 criatura 창조주가 que 아닌 salimos de Dios. 피조물이라는 Nosotros no 거예요. somos los 근데 이 creadores. 피조물이 창조주가 되려고 하는 거예요. Y esas 하나님께서 seres 지음 받아서 하나님께 que 온전하게 fueron dependientes de Dios quieren 의존되어져 convertirse 있을 en los 만한 creadores. 하나님과 Nosotros 관계를 siempre 맺어야 tenemos 하는 que tener 그 una 피조물이 relación con Dios 5절에서 y 보처럼 siempre tenemos que depender 하나님과 de Él. Pero en ese 같이 momento 되려고 deseamos 하는 ser 거예요. independientes de Él 그게 y 바로 ser como el 죄라는 Creador. 것이죠. Eso es un gran pecado. 조금 이해가 안 되시죠? 간단하게 말씀드리면 Si se lo explico nuevamente para 내 que lo puedan 인생의 entender 주체가 mejor, 내가 아니라 하나님입니다. es de que el Creador de mi 근데 vida, 우리의 la 인생의 persona que 주체를 me 우리는 creó a 누구로 mí, 설명하죠? no soy yo, 나. sino que es Dios. 나. Pero nosotros siempre decimos, yo soy la 이게 persona 죄라는 que 거예요. creé mi propia vida. 우리는요, Esto es un gran 하나님의 pecado. 피조물이기 때문에요. Como nosotros 하나님의 somos 뜻 가운데 criaturas que 순종하여서 salimos de 살아가는 게 Dios, nosotros 우리가 tenemos que 올바른 삶이고 vivir la vida como Dios 그것이 lo 우리들에게 espera. 지어진 목적과 하나님의 Y nosotros 계획인데 tenemos que saber de que el propósito de 그곳에서부터 nuestro Señor 벗어나서 era crearnos a nosotros 주체를 y que 나로 nosotros 삼고 viviéramos 내 dependiendo 인생, 내 de Él. 인생, 내 Pero 인생. nosotros decimos, 내 것, mi 내 vida, 것, 내 mi 것. vida. Mi vida 이렇게 es lo mío, lo 고백하는 게 mío, lo mío. 죄라는 거예요. Y eso es pecado. 여기서 우리는 한 가지 의문이 생깁니다. Nosotros nos preguntamos aquí 그러면 una 우리는 cosa. Entonces, 하나님 뜻대로 지어졌기 때문에 si nosotros 그냥 fuimos 순종하면서 creados conforme, 살아가는 기계여야만 conforme el plan 하는가라는 de Dios, 질문을 nosotros 할 tenemos que 수밖에 ser como 없다는 robots 것이죠. y vivir como máquinas. 아닙니다. 근데. No, no estamos hablando 기계가 de eso. 아니라는 거예요. Nosotros no somos máquinas. 기억해야 할 것은요. Algo que 하나님께서 nosotros 우리들에게 tenemos que 자유를 recordar es 허락해 de que 주셨습니다. Dios nos dio la 그런데 libertad, 그 자유가 pero nosotros 한정되어 있는 거예요. 한계가 있는 tenemos 거예요. que saber de que esa 하나님의 libertad 말씀 tiene 가운데 un límite. 순종함으로 Tenemos 그 que 가운데 obedecer 있는 la 자유함으로 palabra de Dios 살아가게 y 된다는 tenemos que 것이죠. vivir nuestra vida en esa 하나님의 libertad, 말씀을 pero 지키고 siempre creer 하나님의 y 말씀에 seguir, obedecer la 순종하고 그 palabra de 말씀대로 nuestro Señor, 살아가려고 하는 vivir 그 y querer 바운더리 vivir como 안에서의 la 자유가 palabra de Dios, 피조물에게 vivir la 허락하신 libertad 자유라는 dentro de 거예요. su palabra. Eso es la libertad que 선악과가 nos 바로 dio a 그 역할입니다. nosotros. 선악과가 에덴 동산 중앙에 하나님께서 심으시고 Dios 보여주신 그 이유는 había 아담과 puesto el 하와가 árbol del bien y del mal 선악과를 en 바라보고 medio del 아, paraíso, 나는 하나님의 피조물이구나. 나는 이 para que 계명을 ellos 지켜야 할 pudieran 의무가 saber, 있구나. de que Adán y Eva pudieran 이거를 saber y 생각하면서 reconocer 에덴 de que ese 동산에서 árbol le 자유롭게 pertenece a 살아가는 Dios y que ellos tienen la libertad 그게 para vivir en 자유라는 ese 겁니다. paraíso, siempre y cuando dependiendo 자유의지, y obedeciendo 자유의지라고 la 하는데 palabra de nuestro 참된 Señor. 자유의지는 그거예요. Y esa es la 하나님의 verdadera 계명, libertad de que 하나님의 Dios nos 말씀, está otorgando a 하나님의 순종 nosotros. 가운데서 Por eso, si nosotros 자유롭게 estamos 행할 viviendo y 의지가 obedeciendo dentro de 자유고 su palabra, 의지라는 것이죠. eso es la libertad. 그래서 선악과를 그렇게 주신 거예요. Por eso es que Dios puso el árbol 선악과를 del bien y 보면서 del mal. Que nosotros miremos ese árbol, 나는 que siempre 하나님의 pensemos, 말씀에 yo dependo 순종해야 de 되는 Dios y 존재구나. yo tengo que obedecer la palabra de Dios. 따먹으면 안 되는 Ese árbol, ese fruto, 그거를 no tengo que 날마다 comérmelo. 생각하면서 Tenemos que pensar 에덴 en este tema 동산에서 cada 자유를 momento 누렸어요. y vivir nuestra vida libre con la libertad en el paraíso de Edén. 네, 그게 자유라는 거예요. Esa es la libertad que Dios 거기서 espera y que nos está enseñando a nosotros. Si nosotros queremos salir de esa libertad y ser más libres, ser más independientes, solamente vivir 사랑하는 여러분, con mi voluntad, 하나님처럼 된다라고 하는 como yo 것은요, espero, eso 어려운 es 게 pecado. 아닙니다, 사실은요. No es difícil 주체가 그냥 ser 내가 como 되면 Dios. 되는 거예요. Si solamente 하나님의 me 뜻이 아니라 convierto 나의 뜻, en yo, 하나님의 말씀이 en 아니라 mí 나의 mismo, 마음, en mi voluntad, en mi deseo, 기호만 다 en mi 바꾸면요, palabra, eso es ser como 하나님처럼 Dios. 된다는 것입니다. Si nosotros solamente cambiamos el sujeto a Dios, para mí, eso es ser 그 como Dios. 간단한 거 하나만 바꾸면 된다는 것이죠. Es muy fácil de hacerlo.
하나님께서 하나님의 성품 아니면 하나님의 뭐 속성이라 해야 될까요? 하나님 가운데 특징이 뭐냐면요. 선택이에요, 선택. Algo que Dios nos ha dado a nosotros es de que nosotros podemos escoger y elegir. Y 근데 esto es un 저희가 어떤 poder de 존재예요? Dios. ¿Y qué 하나님의 criaturas 형상으로 somos nosotros? 지어졌기 때문에 Nosotros somos 이게 반영이 y 되어 fuimos 있어요. creados conforme su 그래서 identidad y 우리는요 su 선택을 presencia. 합니다. Por eso 다른 피조물은 선택을 할 수가 nosotros 없어요. tenemos la 저희만 선택을 elección, 할 수가 있어요. la 그 oportunidad de poder 선택을 통해서 elegir. 계획을 하기 Ninguna otra 시작합니다. criatura puede hacerlo, 그리고 solamente 그것도 los 하면서 humanos que 그냥 somos 있는 것이 아니라 nosotros. 자신의 삶을 어떻게 Y 창조하려고 nosotros podemos crear 어떤 y, 물건을 y 창조하다가 vivir, 어떤 우리의 삶을 intentar 영위하기 위해서 a 막 창조하죠. crear 이런 nuestra 이 vida, 인간의 intentar a 특징이 mejorar nuestra 하나님의 vida. 모습을 반영한 우리의 특징이라는 것이죠. Esto 근데 es una 거기서 forma de 주체가 바뀌는 cómo es 거예요. que Dios se ve. 하나님의 뜻을 순종하는 것이 아니라 나의 마음의 소리를 듣기 시작을 하고 있고 Porque Dios 하나님의 también, 말씀을 Él ha creado 순종한다는 것이 varias 아니라 cosas. 내 생각으로 내 Pero si 경험으로 nosotros 모든 en 것들을 esa 처리하려고 vida, 하는 거예요. nosotros cambiamos de 하나님을 sujeto y 의존하는 ponemos a 것에서 Dios 벗어나서 내 스스로 aparte 나의 y, 힘과 y 내 nosotros 경험을 nos ponemos en 의존하고 su lugar, 의지하고 eso 그것을 es vivir como 살아가려고 Dios, 하는 것. vivir como nosotros esperamos y no ver a Dios. 특별한 거 Eso es 아니에요. un gran pecado, no es 어려운 게 un 아니에요. pecado 그렇기 때문에 여러분들 algo mucho más 한번 grande, no, 하루를 sino que 살아가는 데 querer 있어서 vivir 내가 y 몇 번을 querer 죄를 지은지 ser 한번 생각해 como 보십시오. Dios. 끊임없이 Nosotros 짓고 있습니다. queremos, 숨을 쉬는 si nosotros 것조차도 죄라는 queremos ser 것을 como el 언제나 Creador, 고백할 eso 수밖에 es un 없을 gran 거예요. pecado. Si nosotros nos damos 하나님 cuenta 앞에 de que esto es un gran pecado, nosotros vamos a tener que pedirle perdón, aun cuando estemos solamente respirando también. Por eso es que yo cuando vine aquí a Guatemala, yo oré mucho a Dios y le pedí perdón. Obviamente, yo soy un gran pecador. Y la razón de que yo volví a estar en ese lugar como un pastor, me di cuenta de que yo no era una gran persona y yo era una persona muy mala o corrupta. 정말 평안하셨습니까? ¿Tuvieron su semana 너무 힘들었어요. sin ningún problema? La verdad, yo me sentí muy difícil. 요동치는 제 마음 Yo 때문에 me di cuenta en mi corazón, estaba de 무슨 un 일이 lugar 있는 a 것이 otro. 아니라 No me estaba pasando nada 하나님 malo, 앞에서 pero 거룩하게 yo 살고 싶은데 me sentí 그렇게 mal porque 살아갈 수 quería 없는 제 vivir 모습을 santo 보면서 frente a Dios. Y cuando me di 정말 cuenta de que 작은 no 한 podía 의를 가지고 제가 vivirlo, 자랑하고 싶고 드러내고 cuando me di 싶어 cuenta 하는 yo 욕심 quería 때문에 presumir mis cosas 온전히 o cuando 하나님만을 quería 바라보지 못하는 제 모습을 vivir como 보면서 a mí se me daba la gana. Ahí donde me di cuenta de que yo era un gran pecador y me estaba frustrando durante esta semana. Para mí esta semana fue muy difícil. 그렇기 때문에 Por eso 우리는 죄인이에요. nosotros somos pecadores. 내가 지금 믿었고 Nosotros ahorita estamos 회심하였고 creyendo en 하나님의 Dios. 은혜를 Ayer le pedimos el perdón y recibimos su gracia. 그런 분들 계시겠죠. Obviamente hay personas 그래도 que están 저희는 viviendo una vida así, 노예입니다. pero aún así nosotros somos esclavos del 믿음이 pecado. 있어서 죄의 노예 Nosotros sabemos que tenemos fe 죄의 영향 가운데서 y que ya estamos libres de esa esclavitud, pero nosotros estamos en un lugar donde hay muchos pecados. 우리를 계속 공격합니다. El pecado nos va a estar atacando cada momento, nos va a hacer caer, fracasar, nos va a matar nuestro espíritu, nuestra alma, va a hacer que nosotros caigamos y lleguemos a un lugar más profundo. Siempre nos va a estar atacando. Es por eso que nosotros tenemos que 그리고 기억하셔야 할 것은 recordar 이 죄를 que nosotros 바라보시는 somos 하나님의 pecadores. 시선은 Y también tenemos que recordar de que Dios mira el pecado como algo grave y 성경에 la 보면 consecuencia 재미있게 es la muerte. 등장합니다. 예레미야 2장 35절인데요. 제가 읽겠습니다. En Jeremías 그러나 2, 너는 말하기를 나는 무죄하니 35 dice, te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar Dios ya no está enojado conmigo. 이 남유다 백성들이 고백하는 말인데요. 나는 무죄하다. 그 진노가 내게서 Aquí 떠났다. el 하나님이 pueblo de 사랑하시는 Judá 은혜를 estaba 베풀어 diciendo 주시는 esto, de que ellos ya no tienen ningún pecado, que ellos ya no tienen por qué tener la ira de Dios. Ellos estaban adorando a un ídolo, pero no solamente estaban adorando a los ídolos, sino que también estaban adorando a Dios. Estaban adorando a dos dioses. Por eso en ese momento, en el templo del Dios estaba Dios y en otros templos estaban también los ídolos, porque estaban adorando a dos dioses al mismo tiempo.
나는 하나님을 고백했기 때문에 Y decía, pero es que yo también le di la adoración a Dios. Yo dije que lo amaba. Yo sigo a Dios. Por eso aquí en este templo, yo di la adoración. 나는 죄인이야. Por eso yo ya no soy pecador. Yo soy inocente. 무죄하다. Yo ya soy 하나님의 libre del 진노가 내 pecado. 에서 떠났다. Y la ira de Dios está fuera de mí. 우리의 모습 같지 않습니까? No se ve como nuestro ser. 예레미야 5장 31절에 이렇게 기록이 되어 Si 있습니다. miramos en Jeremías 5, versículo 31, dice, los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por sus propios medios y a mi pueblo así le gusta. 기쁘다는 거예요. Pero ¿qué harán al final? 은혜다. Están diciendo, yo me siento bien, ay, es Dios, yo me siento muy bien. Estamos 로마서 3장 23절. engañándonos a nosotros mismos. Romanos 3, versículo 23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto es nuestro propio ser, que nosotros somos pecadores. Sabemos que nosotros somos pecadores y tenemos pecado. Estamos diciendo, yo ya soy inocente. O si estamos tal vez esquivándonos el pecado y estamos confesando que nosotros ya no somos pecadores. Pero Dios está diciendo a nosotros de que todos son pecadores, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 우리가 특별한 죄를 지어서가 아니에요. No es porque nosotros cometimos un 특별한 gran 죄를 지었다면 여기 crimen o nosotros cometimos un gran pecado. No, no es por eso. 하나님으로 떠난 Sino que nosotros estamos apartados de Dios. Todo lo que está apartado de Dios, eso es el pecado. Y esa es nuestra forma. 그래서 이 말씀 Y nosotros 준비하면서 tenemos que 저를 좀 recordar 많이 nuestra 저는 nuestra forma de 인정받는 것을 참 cuando 좋아합니다. nosotros somos pecadores. 그래서 잘했습니다. 목사님 그것은 참 좋은 생각인 것 같아요. 목사님 A mí 역시 me gusta 대단합니다. que me den palabras de reconocimiento. Muy bien hecho, pastor. Qué gran idea, qué excelente predicación, pastor. Usted es muy diferente. A mí me gustan esas palabras, 죽이는 거 아십니까? pero saben que esas palabras de reconocimiento me matan a mí. 정말 작은, Lo más pequeño, 정말 작은 esa 나의 cosa más 의를 pequeña, 드러내고 하나님이라는 자리를 없애고 제가 그 자리에 서고 싶어 하는 거. quieres 이 estar 마음 때문에 제가 한 주가 힘들어요. en vez de Dios. Yo quiero estar ahí 부글부글 para 끓고 있어요. ser una persona mejor que Dios. Eso es un gran pecado. Por eso yo me sentí muy mal durante esta semana. 나도 이 정도 Yo 칭찬받을 수 있는 거 아니에요? Yo como di esa buena predicación, yo sé que puedo recibir estas felicitaciones. ¿Será que yo no me merezco ni eso? Eso me estaba matando a mí. Por eso durante esta semana mi corazón estaba muy difícil. Si miramos en 1 Timoteo 1, versículo 15, dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está confesando varias veces de que él es un gran pecador. Él estaba viviendo en un tiempo donde estaba en sus últimos años de su vida. Pablo había conocido a Cristo profundamente. Él sabía qué es lo que Dios había hecho. Él había visto los milagros de Dios también, de Cristo también. Él había experimentado todo en su vida religiosa. Pero aquí él está confesando de que él mismo es un gran pecador. Él conocía a Cristo profundamente, vivió toda su vida como Dios esperaba. Vio y vivió todos esos milagros de Cristo, pero aún así él está confesando de que él es el gran pecador, que yo soy el peor de los pecadores. Eso es nuestra forma, es nuestro ser. Yo me siento muy incómoda aún cuando les estoy dando esta predicación. No les quiero molestar para decir que ustedes son pecadores, sino que tenemos que saber que nosotros somos pecadores, tenemos que reconocerlos. Hay una alabanza en donde dice, Dios, yo soy muy débil, me hace falta mucho. Pero no es solamente con esas palabras que podemos explicar que nosotros somos pecadores, porque nosotros no podemos estar en su gloria, porque su ira está encima de nosotros por todos los pecados que nosotros estamos cometiendo. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero ¿saben ustedes de que el Evangelio comienza aquí?
내가 죄인이라는 comienza 것을 깨닫고 desde en ese momento cuando nosotros 정말로 confesamos que nosotros somos 정말로 pecadores, 부패한 존재라는 걸 cuando nosotros nos 알아갈 때 damos cuenta de que nosotros 예수 no 그리스도가 tenemos 보이기 nada 시작하는 y que nosotros 것이고요. no podemos ser 십자가가 nada porque 보이기 nosotros 시작하는 somos gran 것이고요. pecadores, en ese momento 구원이 donde se 필요하다고 empieza a 하나님께 ver 소리 la 지르며 cruz 매달리게 되는 y en 것입니다. ese momento es cuando recibimos el Evangelio, 그래서 cuando 사도 바울은 clamamos hacia Dios 이렇게 de que 고백합니다. necesitamos de su perdón y de su 로마서 Evangelio. 3장 En Romanos 11절에 3, versículo 1 그러나 이제는 dice, 그러나 이제는 versículo 21 dice, pero ahora, 율- 그러나가 aparte de 지금 la 없죠. ley, 그러나는 사실 헬라어 원문에는 있어요. ah, 빠져 있는 겁니다. 그러나 aquí dice, ahora, 뭐예요? 율법 외에 aparte de la 하나님, ley, 저희 se ha 같이 읽을게요. vamos a leer 시작. juntos. 이제는 Ahora, 율법 aparte de 외에 la ley, se 하나님의 ha 한 manifestado 의가 la 나타났으니 justicia de Dios, de 율법과 la cual da 선지자들에게 testimonio 증거를 la 받은 ley y 것이다. los profetas. 그러나 Ahora, 완전히 이제 바뀌기 시작하죠. ahora está 이제, cambiando en ese momento. 이제는 Desde ahora en 이제는 adelante, 의미를 담고 있는데 어감이 뭐냐면요. está diciendo, 이제는 강하게 외치는 느낌이에요. lo está diciendo muy fuerte. 그러나 Desde 이제는 ahora, 강하게 ahora. 외친 다음에 사도 바울이 말을 하고 있는 것은 lo que Pablo 율법 está 외에 diciendo, de que aparte de la 율법은 ley, 사실 우리가 죄인이라는 걸 깨닫게 하는 la ley nos hace de que nosotros 율법 podamos 외에 ver que somos pecadores. 하나님의 Aparte de 한 la ley, 의가 se ha manifestado la justicia de 22절 Dios. 읽겠습니다. 우리 En el, 22절부터 el 28절까지 versículo 22, 읽겠습니다. vamos a leer hasta el 28, donde dice, es la justicia que viene por medio de la fe en Jesucristo y que alcanza a todos los que creen sin distinción. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 Aunque 영광에 todos 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 hemos 하나님의 pecado y no 은혜로 alcanza la gloria de 값없이 Dios. Ahora 의롭다 somos 하심을 justificadores 받은 자라. gratuitamente por su gracia, 이 mediante la 예수를 redención que es en 하나님이 Cristo 그의 Jesús. 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 Aquí está 세우셨으니 diciendo que 이는 ahora 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 Él 감사하심으로 자기의 Él fue 의로우심을 puesto como 나타내려 sacrificio de 하심이니 expiación por medio de su 곧 sangre para 이때에 mostrar que Dios es 자기의 justo y al 의로우심을 mismo tiempo 나타내사 el que 자기도 justifica al que tiene 의로우시며 fe en 또한 예수 Jesús. 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 그런즉 Por eso, 자랑할 ¿de 때가 qué 어디냐? podemos 있을 gloriarnos? 수가 없느니라. De nada. 무슨 Nuestra 법으로냐? justificación 행위로냐? no se basa en la 아니라 ley ni en 오직 nuestras 믿음의 obras, sino 법으로. solamente 그러므로 en la 사람이 fe. 의롭다 하심을 En otras 얻는 것은 palabras, 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 시간이 많이 갔지만 ya se ha pasado bastante tiempo, 제가 나누고 싶은 건 pero algo 이거예요. que yo quiero compartir, eso es lo que yo le quería compartir a ustedes. Ahora, 하나님의 한 의. ahora en adelante se ha manifestado la justicia de Dios. 불의한 우리들에게 A nosotros que somos pobres y que somos pecadores, se abrió la puerta, el 죽어 camino 마땅한 하나님의 심판의 대상인 우리에게 de la salvación. 살아갈 A 길이 todos nosotros que tenemos que morir por los pecados, ahora nuestra puerta de la salvación se ha abierto. 하나님이 주신 Porque Él 이 ha, 의의 특징이 ha abierto esas 무엇입니까? puertas, ha manifestado la justicia de Dios 예수를 믿는 믿음으로 con la fe de poder creer a Jesucristo. 받을 만한 가치가 없는 우리들에게 주시는 은혜로 은혜가 그거예요. 우리가 La 무엇을 gracia 했기 때문에 주시는 게 아니라 Es 그냥 algo que 하나님이 Dios 주신다라는 nos 거예요. da a nosotros, sin que nosotros hayamos hecho nada. Nos ha dado 우리의 esa 지은 gracia 모든 hacia 죄를 nosotros. Todo ese pecado que nosotros 간과가 cometimos, 무시하다가 Él 아닙니다. se lo llevó. 간과는요, 형벌을 Él ha 우리에게 olvidado de todo ese 그치셨다는 pecado. Y Él dejó ese 그리고 pecado. 26절 되게 Y 중요한 está diciendo que ya no nos va 하나님처럼 우리를 a juzgar por ese pecado. Y que nos ha hecho que nosotros seamos igual 하나님의 de 거룩과 santos 하나님의 como Él. 의가 Esa 예수 justicia 그리스도를 y ese 믿는 amor 자들에게 a todo aquello que cree en Jesucristo. 동일하게 Se lo ha 선물을 dado, le ha dado esa gloria a todas esas 의의 personas que 정의라고 creen 하거든요. en Jesucristo. 그 의가 동일하게 Esa justicia ahora está 그렇기 paralelamente a 때문에 이 todos 20절에서 오직 자랑할 것은 nosotros. 하나님의 의밖에 없다. Por eso, en el versículo 27 no hay nada que presumir aparte de la justicia de nuestro Señor. 제가 설교를 15장을 뽑았는데 Yo 이제 había 10장 preparado la predicación por 15 hojas y apenas solamente llevo 10 hojas. Entonces, ¿qué es esta justicia?
그 의가 우리들에게 어떻게 전해지는 것일까요? ¿Y 이게 cómo 이제 es que esta 너희가 justicia 그리스도인 viene hacia nosotros? 로마서 3장 24절입니다. Romanos 3, versículo 23 dice así. 시작. Vamos a leer 그리스도 예수 juntos. 안에 있는 Pero 속량으로 por su gracia 말미암아 son 하나님의 justificados 은혜로 값없이 gratuitamente mediante la 받으시는 redención 얻으리라 que 하였느니라. Cristo Jesús 두 efectuó. 가지가 있는데 첫 번째로는 Hay dos. 속량입니다. 속량. 속량은 헬라어로 리트론이라고 하는 단어인데요. Primero, 원래 이렇게 옷을 입고 있잖아요. 그러면 이렇게 단추 풀어가지고 느슨하게 하는 게 리트론, 속량이라는 의미였어요. 리트론이라는 의미였는데 es de que nosotros 이것이 조금 더 ahora 발전해서 이제 동물, 뭐 개라든가 어떤 짐승을 somos, 풀어놓는 행위로 발전하게 됐고 그 다음으로는 어떻게 되냐면 que ahora 죄수, nosotros somos, 족쇄를 푸는 거, ya 해방시키는 fuimos 것으로 libres 발전하게 de 되었죠. del pecado. 즉 Se 속량하셨다라는 refiere 것은요, que 죄의 todas 노예로부터 있었던 우리를 esas cosas que 하나님께서 nos estaban 그리스도 agarrando, esos 예수를 pecados que 통해서 nos estaban reteniendo, todo 해방시키셨다는 거예요. se convirtió y se puso libre. 다시 한번 말씀드릴게요. 원래 우리가 죄의 노예예요. Nosotros somos esclavos del pecado. 근데 Estábamos 예수 encerrados en el 그리스도 pecado, 통해서 pero a 우리를 través de 속량하시기 Jesucristo 때문에 y a través de su 우리가 libertad, 자유를 ahora 누리게 nosotros estamos 이게 바로 experimentando 속량입니다. la libertad 속량에서는 de Él. 구약에서는 뭐 이제 속전세도 있고 막 이제 신약 뭐 예루살렘에서 나오긴 하잖아요. 돈을 내는 것처럼 속량 대가를 지불하셨다는 Está 거예요. diciendo de que 저희가 ahora 대가를 Dios 지불한 게 아니라 y 예수 Jesucristo dio 그리스도께서 todo 대가를 ese, 지불하셨다는 겁니다. dio 그리고 그분 때문에 todo 예수 ese 때문에 pecado, 예수 그리스도 hizo 때문에 예수님 que todo 때문에 ese pecado se desafiera a 하나님의 través de 의가 우리들에게 Jesucristo. 오게 Y 되는 por 거예요. eso es de que 이게 nosotros 놀라운 tenemos la 사실입니다. justicia de nuestro Señor a través de Jesucristo. Eso es una 우리가 행한 realidad y 것이 una 사실 verdad 아무것도 없어요. muy sorprendente. Nosotros no hemos hecho nada. 우리가 뭐 노력한 것도 없습니다. Nosotros no 그냥 hicimos 발버둥 치면 ni siquiera 나타나는 un 것은 mínimo 율법을 지킴으로 esfuerzo. 행한 No, 나타나는 것은 뭐예요? 죄밖에 없다라는 거예요. no hicimos nada. Y por eso es que en la palabra solamente aparece pecado, 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 pecado. 신앙생활 그만해야지. Nosotros tenemos que dejar nuestra vida religiosa porque solamente lo que hablan es acerca del pecado. Pero después de que se mostró la justicia de Dios, está diciendo que ese pecado se convirtió en la libertad 죄인인 y 우리에게 que esa justicia de la justicia de nuestro Señor está dentro de nosotros. Y esto es un gran milagro. 그래서 제가 좋아하는 책인데요. Tengo un libro que me gusta, 그리스도의 십자가라는 책이 있습니다. que, 존 스토트인데 que 중에 하나입니다. es La Cruz de 도서관에 Jesucristo. 있더라고요. 읽으시면 한번 읽어보십니다. Pueden leerlo, está 쉽지는 en la 근데 존 스토트는 이렇게 librería. 그리스도의 십자가에서 Y el autor 속죄의 habla 의미는 갈보리 언덕 acerca de 십자가를 esto. 바라보는 데서 솟아나는 우리의 참여로부터가 아니라, 그러니까 갈보리 언덕에서 보면서 죄송합니다 이런 감정, 어떤 참회가 아니라 que 십자가에 el 달리신 pedir 그리스도 que 안에서 estar y ver en la cruz no 우리의 es 죄를 estar en 대신 ese, 분량하신 하나님의 의, en 하나님의 ese 의가 monte de 있는 것이다. Galilea y decirle, ah, Dios, perdóname, perdóname, sino que tenemos que estar ahí en la cruz. No es solamente ver la cruz, sino que estar en la cruz. 얼마나 큰지 우리들에게 보여주시고 Y nos muestra de qué tan grande es su justicia y de qué tan grande es su amor hacia 그리고 그 nosotros. 의가 어떻게 오냐면 이제 두 ¿Y 번째입니다. cómo es que viene 3장 ese pecado 25절인데요. hacia nosotros? Si miramos 빨리 해보겠습니다. en 우리 함께 읽겠습니다. 3, 시작. versículo 이 25 dice, 예수를 하나님이 Dios 그의 lo ofreció 피로써 como 믿음으로 sacrificio para 말미암는 obtener el perdón 화목제물로 de pecados, 이는 하나님께서 el cual 그의 se 참으신 recibe por 은혜를 la fe en su 전에 sangre. 지은 Así 데를 demostró su 자기의 justicia, porque a 공로로 causa de su 나타내게 paciencia había pasado 여기서 por alto 중요한 건 los pecados 화목제물입니다. pasados. 예수의 무엇이 ¿Qué es lo que 우리의 죄를 간가하시게 하시고 hizo 하나님의 의로 덧입게 하신 것일까요? de que 그게 바로 nosotros nos 예수 convirtiéramos 그리스도께서 libres? 화목제물이 되셨다라는 거예요. Está diciendo de que Jesucristo se 성경에서 이 convirtió 화목이라는 것은요, en el 하나님의 불꽃과 sacrificio. 같은 진노를 유화시키는 것, 즉 누구려드리는 제사를 의미합니다. Y aquí está mencionando acerca de que Jesucristo es el sacrificio que se dio a sí mismo para que nosotros podamos recuperar la relación con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que experimentar, esa paz que Dios nos ha dado en compartir el pan y el vino. Que nosotros estemos en una relación buena, en una relación de alegría. 하나님과 파괴되었던 그 관계가 Eso significa de que todo ese pecado y toda esa relación que se había quebrado con Dios ahora se ha recuperado. Es por eso de que Jesucristo se convirtió en ese sacrificio
Él 죽으시고 propiamente. 그냥 Y 나의 죄 Él 때문에 죽으신 게 아니라 falleció en la cruz por 우리의 이 nosotros. 파괴된 이 관계를 화목 Él no 제물로서 fue crucificado en la 죽으심으로 cruz solo por hacerlo, 하나님의 sino 향한 que 진노가 quería 그 제물 recuperar 대신 esa 예수 그리스도 relación de 때문에 nosotros con Dios y 누구한테를 quería dejar toda 그래서 ir esa ira, ese enojo que Dios tenía por los 우리의 죄를 pecadores. 간과하다. 형벌을 내리기를 Él 그치셨다. quería recuperar la relación y dejar el pecado atrás. Por eso es que Él se convirtió en el sacrificio. Y esto es lo que está mencionando Pablo en la 지금까지 Biblia. 제가 나눴는데 Queridos hermanos, yo le compartí esa palabra el día de hoy. 우리의 뭐가 있습니까? Entonces quiero decirles, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? 어떻게 ¿Qué 무언가를 esfuerzo 뭐 nosotros 특별한 hicimos? 행동이라도 하는 게 ¿Nosotros 아니에요. hicimos algo para recibir la salvación? No, no hemos hecho nada. 하나님께서 Desde un principio, Dios 하나님께서 tuvo 뜻을 ese 세우시고 propósito de 하나님께서 우리를 salvarnos 너무나도 a 사랑하사 nosotros, 우리를 향한 porque nos 죄를 ama a nosotros y 예수 todo ese 그리스도에게 pecado que 모든 nosotros 것을 다 tenemos, 쏟아부으셨다. se lo dio todo a Jesucristo. 그리고 예수 그리스도는요. Y 우리를 Jesucristo, 너무나도 como 사랑하시기 nos amó 때문에 mucho a nosotros, 죽기까지 Él 하나님의 말씀 가운데 순종하시고 obedeció la palabra de Dios, sabiendo de que Él iba a morir. 대신 죽으신 것이 아니에요. Él no falleció, Él no murió solamente 우리들에게 의를 전가시키시기 por 위해서 morir, 하나님 예수님께서는 sino que Él murió 죽으셨다라는 것이죠. para recuperar la relación que nosotros tenemos, que teníamos quebrado 기억해 보셨으면 하는 con 것은 Dios. Y ahora es que nosotros 이 tenemos 십자가 una 사건을 relación 통해서 de recuperación con 하나님이 nuestro 얻으신 Señor. 건 무엇일까요? 한번 Y a 생각해 través de esta cruz, ¿qué es lo que Dios obtuvo? 보세요. 예수 그리스도를 죽이기까지 하시면서 ¿Qué es lo que Dios 하나님께서 obtuvo 얻으신 게 al 도대체 matar 무엇일까요? a Jesucristo? ¿Qué es lo que 고통, Dios obtuvo? 아픔, Sufrimiento, 죽음, dolor, muerte. 또 얻으신 게 뭐가 있을까요? ¿Qué aparte de eso? ¿Qué es lo que Él obtuvo? Él nos obtuvo a 우리를 nosotros. 얻으셨다는 것입니다. Él nos obtuvo a nosotros. 하나님의 피조물인 우리가 A nosotros que somos su 하나님의 criatura. 피조물인 우리가 하나님의 그 Ahora 신실한 nosotros, 예수 por ese 그리스도의 gran 순종하심과 amor de 화목제물 Dios 때문에 y por esa obediencia de Jesucristo, 피조물인 우리가 nosotros que somos su criatura, ahora nosotros podemos estar junto con Él. 우리가 예배드리는 이유가 La razón que nosotros le damos la adoración a Dios, 그래서 esta 우리가 es la razón que nosotros le tenemos que dar la adoración a Dios. 우리가 찬양하고 있는 거예요. Y es por eso que 우리가 nosotros le 살아가고 podemos dar la alabanza y poder vivir nuestra vida. 그래서 사도 요한은 이렇게 고백합니다. 요한일서 4장 10절인데요. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. En 1 Juan capítulo 1 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Ustedes creen esto? 사랑은 여기 있으니 El amor está 우리가 aquí. 하나님을 사랑한 것이 아니요. No es porque nosotros amamos a Él, sino que Él nos envió a nosotros y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 사도 바울은 갈라디아 6장 14절에서 이렇게 고백합니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. Pablo confiesa así en Galatas 6, 14, dice, en cuanto a mí jamás se me ocurra 그리스도로 말미암아 jactarme 세상이 나를 대하여 십자가에 못 de otra 박히고 cosa, sino de la cruz de nuestro 세상에 Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. 이것이 하나님으로부터 나타난 Esto 의. es la justicia de que Dios no nos mostró a nosotros, que es la cruz. Y eso es el Evangelio. 그렇기 때문에 그리스도인은요. Por eso, nosotros siendo como 십자가를 cristianos, 가지고 사는 tenemos que vivir nuestra vida cargando la cruz. 그리스도인은요, Los 십자가를 cristianos 아는 사람입니다. son personas que 그렇기 때문에 conocen y 그리스도인은요, saben 십자가를 qué es la 경험하는 cruz. 사람입니다. Y los cristianos han experimentado la cruz. 그렇기 때문에 십자가만을 자랑하는 Por eso es 사람입니다. que los cristianos pueden 그렇기 때문에 presumir la 그리스도인은요, cruz. Por eso es que los cristianos 보혈의 능력으로 살아가는 사람입니다. viven la vida con la sangre de Jesucristo. 설교가 많이 길어졌지만 Yo sé que se ha alargado mucho en la predicación, pero se los quería 우리의 compartir 자기 mucho a 의가 너무 많기 ustedes, 때문이에요. porque nosotros tenemos muchos pecados 섬김의 자리가 될 수도 있고, y nosotros tenemos muchos 내 roles que 사업이 될 hacer en 수도 nuestra 있고, vida. 내 자녀가 될 수도 있고요. Puede 나의 ser por 기업이 nuestros 너무나도 hijos, por 많기 nuestro 때문에 negocio, o aquí en la iglesia, o servir a los 하나님의 demás, 은혜를 darle el 가리는 것이 evangelio. 우리에게 너무 많이 있다라는 것이죠. Nosotros estamos en un lugar 내 expuestos en 연봉이 donde 나의 tenemos 의가 que 될 수도 compartir la justicia de Dios. 너무 많아요. Tenemos varias 근데 cosas. 그리스도인은 십자가를 자랑하는 사람이라는 것이죠.
나는 que 아니다, nosotros 아니다, 아니다라고 하지만 tenemos para 은영 compartir y 속에 숨겨져 있고, presumir, 숨겨져 pero lo 있고, que más 숨겨져 tenemos 있는 que 그 compartir 작은 y lo 의의 que más tenemos que presumir es la cruz, es el amor de Dios, 십자가를 el 자랑하는 sacrificio 것보다 나의 de la 그 cruz. 작은이라도 조금이라도 자랑하고 싶어하는 마음. Si ustedes quieren presumir 그게 우리의 lo que 모습. ustedes tienen que presumir la 그러면 cruz. 이제는 하나님의 한 의가 나타났다라는 것이고. Y ahora que tenemos que recordar es que la justicia es de Dios está en nosotros y que desde ahora en adelante yo tengo esa cruz, ese poder de poder presumir esa cruz. Por eso, queridos hermanos, espero que ustedes puedan experimentar el amor de la cruz, esa sangre de nuestro Cristo Señor de la cruz. Creer en Dios es confesar todo esto 이 길을 나도 따라간다라는 말이고요. y decir que yo voy a seguir a Jesucristo, es dejar todo y seguir ese camino de la cruz. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, es saber la sangre de la cruz, conocer la sangre de la cruz. Por eso, queridos hermanos, Jesucristo siempre, siempre Jesucristo siempre estaba viviendo su vida al revés. Por eso en ese tiempo los cristianos decían de que Jesucristo estaba loco. ¿Quién es esa persona? Estaba loco. Porque nadie podía soportar a Cristo. Por eso decía que era un tercer humano, una tercera criatura. Porque estaba compartiendo todo lo que él tenía. También estaba haciendo grandes cosas para mostrar la voluntad de Dios. Por eso en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Esto significa de que Jesucristo es la luz de la vida y que todo ese amor se va a mostrar frente a de este mundo. No es porque yo soy alguien de que alguien que soy muy importante para presumir en la vida, no, sino que es porque Jesucristo está en mí. Yo soy la luz del mundo. Y no se puede esconder. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se puede esconder. Y la cruz no se puede esconder en este mundo. Por eso es que hay muchas personas de que fallecieron por Jesucristo, porque no se podía esconder. Cada vez salen más y más. Porque aunque cambie la historia, aunque cambie el tiempo que estamos viviendo, todas esas personas que en serio aman a Jesucristo, ellos están presumiendo la cruz y están viviendo su vida al revés de esos siglos antiguos y están viviendo y están dando ese evangelio de Dios, de Jesucristo, y no pueden esconder ese amor de Jesucristo. No pueden esconderse. Ellos no están siguiendo la palabra de este mundo. Aunque ellos caigan, están viviendo dentro de la gracia de Dios. Esto es ser un verdadero cristiano. Queridos hermanos, Pablo había compartido esto por primera vez, de que nosotros somos los pecadores y que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Si nosotros no conocemos esto, no conocemos este tema, nosotros no podemos vivir una vida religiosa. Es por eso que ustedes tienen que conocer a Jesucristo. Tenemos que confesar primero que nosotros somos pecadores. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia para que podamos reconocer verdaderamente este tema y en serio conocer profundamente la cruz. Y en ese momento es cuando empieza nuestra vida religiosa. Se lo voy a repetir nuevamente. Ustedes tienen que experimentar la cruz para que puedan empezar su vida religiosa. Ahí es el comienzo de la vida religiosa. Por eso es que nosotros tenemos que conocer verdaderamente la cruz, verdaderamente el amor de Dios. Estar frente a Dios y decir, Dios, yo soy un pecador. O llorar por su gran amor que nos ha dado, por su gracia que nos ha dado. Y últimamente, personalmente, espero que nuestra adoración pueda ser un tiempo en donde nosotros podamos experimentar esa salvación, esa adoración en donde podemos ver la gracia y ese amor que Dios nos ha dado a nosotros y hacer todo lo posible para poder vivir cada semana con ese amor de Dios. Eso es experimentar verdaderamente la cruz de Dios y la gracia de nuestro Señor.
또 십자가를 깊이 경험하는 그것이 우리 모두에게 conocer verdaderamente la cruz. Y espero y les bendigo el nombre de Dios para que ustedes puedan conocer y experimentar verdaderamente 사랑과 la 은혜가 cruz. 풍성하신 하나님, Vamos a orar. Dios, en donde 우리가 estás, lleno de 무엇이길래 amor y de gracia, 하나님께서 우리를 이렇게까지 사랑하시고 자신의 tú nos 모든 has dado 것들을 tu gran amor, 내어주심으로 nos has dado todo lo 우리들에게 que tú 구원의 has 길을 tenido 허락하시고 y nos diste la 하나님의 salvación, 의를 Dios. También 허락하셨습니까? nos diste la justicia, Dios. 아버지 하나님, Dios, 하나님의 백성들이 하나님의 aquí 자녀들이 nosotros, 모두 여기 siendo 모여 tus 있으니 hijos, 그 은혜를 허락하여 주시고 por favor, 우리 danos de 십자가를 tu 깊이 gloria y 경험하여서 de tu gracia, 정말로 참된 para que nosotros 믿음이 podamos 무엇인지 깊이 알게 하시고 experimentar verdaderamente 하나님이 tu 어떤 cruz, 분인지를 saber 알아가게 하여 quién 주시고 sos verdaderamente 예수 Dios, 그리스도의 saber 사랑을 cuál es 깊이 tu 경험하도록 justicia y vivir una 세상의 vida 빛이 되어 conociendo 세상을 verdaderamente a 증거하는 우리 Jesucristo, 모두가 되게 ser 하여 주옵소서. la luz aquí de este 또한 mundo. 우리의 예배가 Y que 이것이 nuestra 날마다 adoración pueda ser 경험되어지고 un 고백되어지는 tiempo 예배가 en donde 되기를 se pueda 소망합니다. confesar en cada 아버지 momento de nuestras 하나님께서 vidas, 말씀을 en 통하여 donde 우리들에게 nosotros 깨닫게 하여 podamos 주시고 vivir nuestra vida conociendo 말씀 tu 가운데 palabra 은혜를 베푸사 verdaderamente, 우리의 conocer tu 마음을 gracia dentro de 인식해 la 주시고 palabra, que nos 하나님 puedas 앞에 hacer mover 바라보는 nuestro 그런 corazón 예배가 될 y 수 que siempre 있도록 estamos frente a 주님 ti, Dios. 우리와 이 교회 가운데 은혜를 Dios, por 베풀어 favor, 주시옵소서. danos esa gracia 우리는요 aquí en esta 예수의 iglesia 이름으로 y a cada uno de 기도합니다. nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.